Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, merupakan suatu anugerah apabila Tuhan masih mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya setiap hari Minggu. Meskipun di masa pandemi Corona ini, kita tidak bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja sebagaimana yang biasa kita lakukan, dan kita harus melaksanakan ibadah secara online. Namun saya berharap situasi dan kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita bersama untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan mempersembahkan nyanyian syukur kepadanya. Sebab Tuhan adalah Allah kita. Dialah yang menjadikan dan yang menebus kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh tulus ikhlas, dengan sikap hormat dan sopan, serta mengikuti setiap rangkaian ibadah dari awal sampai selesai dengan penuh hikmat. Sehingga ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi satu persembahan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari minggu ke minggu kita boleh mempersembahkan satu ibadah yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah online GKI Palembang. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, baik yang ada di gereja, hadir secara terbatas maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 103 ayat 1 hingga 2 menjadi ayat panggilan beribadah bagi kita hari ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sungguh kita layak untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang kuat dan penuh kemuliaan. Mari dengan satu suara kita nyatakan kebesaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Benar Bapak Ibu Saudara, hanya Dialah Allah yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya
Biarlah hanya Dia yang bertahta di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh mengalami Engkau di dalam ibadah ini. Kiranya Engkau yang bekerja bagi setiap kami, baik itu setiap kami yang hadir di gereja secara terbatas, maupun setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, meskipun kami tidak semua bisa bersama-sama berkumpul di gereja, tetapi kami yakin bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau sanggup melawat kami, dan Kau sanggup memberkati setiap kami melalui ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani hari kita, pasti masih ada hal-hal yang kita lakukan yang belum berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyatakan segala dosa kita di hadapan Dia, kita mau mengambil waktu untuk sungguh-sungguh meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, memang setiap kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan bahwa, oh Tuhan, kami ini tidak layak. Kami mohon pengampunan-Mu. Kita naikkan pujian ini, sebenarnya ku tak layak. Bersyukur dengan kasih Dia menerima kita apa adanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan bait yang ketiga. Jadilah ya Tuhan.
musik tetap memainkan lagu ini dengan lembut. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akui segala kesalahan kita, segala dosa kita yang masih kita lakukan, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami ini adalah orang yang lemah. Dan benar bahwa kami sebenarnya tidak layak untuk bisa hadir, untuk bisa datang di dalam hadirat Tuhan. Dalam keseharian kami, ada kalanya kami masih mendukakan hati Tuhan. Baik itu melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, dan juga melalui tindakan-tindakan kami. Oh Tuhan, ampunilah setiap kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena di dalam Kristus selalu ada pengampunan. Dan kami bahkan bersyukur ketika kami berdosa, Engkau telah mati untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan yang selalu Engkau sediakan bagi setiap kami yang datang kepadamu, mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami agar hari-hari kami ke depan sungguh bisa mencerminkan kehidupan seorang murid Kristus yang sejati. Tolong kami ya Tuhan agar semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus, terus mengalami pengudusan demi pengudusan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji pengampunan dosa bagi kita hari ini terambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh kita bersyukur karena di dalam Kristus kita mengalami karunia Allah. Ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapuskan, damai di hatiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri, ku bersyukur diberkati. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati yang harapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Demikian pengharapannya, bersyukur selamanya. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang penuh belas kasihan terhadap setiap kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah sebagai ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus, kita terus bertekad untuk bersama-sama hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Seperti rusa yang rindu, biarlah demikianlah hati kita rindu akan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah hasrat hatiku ya Tuhan. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Benar Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
bersatu dalam doa. 让我们一同进入祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. 主啊，这个早晨我们来到你的面前，我们满心的感谢。 Kami sadar ya Tuhan, kalau kami boleh hadir dan beribadah kepada Tuhan pagi ini semata-mata karena kemurahan dan anugerah dari Tuhan. 我们接悟到，今天我们可以来到你的面前，一切都是因着主你的恩典。 Dan biarlah seluruh penyembahan kami, ibadah kami menjadi suatu penyembahan yang berkenan di hatimu. 让我们每一个人的敬拜，我们的崇拜，可以成为主你。 Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. 这个时刻，我们要一同来思想你的话语。 Berbicaralah kepada kami Tuhan, 求主你对我们说话， sapalah kami melalui firman-Mu. 求你对我们说话，接着你的 Dan 话语， biarlah Tuhan boleh memakai pemberitaan firman pagi ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. 接着今天的话语，可以成为我们每一个人属灵的一个恩典。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的 kami 名， berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请会友坐下。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 这个早晨，亲爱的弟兄姐妹，我们要来到上帝的面前，我们要来思想一段话。 Dengan tema semua manusia adalah orang berdosa. 每一个人都是罪人。 Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan yang melandasi pemberitaan firman pada pagi ini. 让我们来看几处的经文，可以成为我们今天的根基。 Yang pertama kita melihat dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. 我们将要来看传道书第7章24节。 Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 berkata demikian, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh atau orang benar, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. 时常行善而不犯罪的义人，在世上实在没有。 Mari kita lihat juga di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. 我们再来看罗马书第3章23节。 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Dan terakhir dalam Roma pasal 5 ayat 12. 最后，罗马书第5章第12节。 Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 这就有罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就领到众人，因为众人都犯了罪。 Saudaraku, mungkin Anda pernah mendengar ada orang berkata bahwa manusia itu pada dasarnya baik. 可能我们曾经听过，我们每一个人在起初，我们的心都是善的、善好的。 Apakah betul bahwa manusia itu pada dasarnya baik? 是否真的每一个人的性格都是好的吗？ Jika manusia itu pada dasarnya baik, 要是我们在基本上都是好的， mengapa ada kejahatan? 为什么会有罪恶呢？ Lalu dari manakah kejahatan atau perbuatan-perbuatan jahat itu? 那些罪是从哪里而来的？ Sekali banyak orang seringkali menganggap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia 常常人们都说，每一个人所做的坏事， disebabkan oleh pengaruh negatif dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya. 都是从他四周围的环境而来，而传染来的。 Jadi orang menganggap bahwa kalau ada kejahatan, persoalannya, masalah utamanya terdapat pada lingkungan atau masyarakat itu sendiri. 所以常常人都说，一个人会变坏，就是因为环境的造成的。 Kalau demikian, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan asal mula masyarakat atau lingkungan itu dapat berbuat dosa atau berbuat jahat? 我们怎么样可以解释一个人他可以做好，借着四周围的环境呢？ Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 就说的弟兄姐妹， kalau manusia itu lahir tanpa salah atau tanpa dosa, 要是一个人活着他是无罪的， lahir sebagai manusia yang baik atau manusia yang suci seperti selembar kain putih,
他一出世就好像一张白纸，他是非常圣洁的。 Maka kita berharap bahwa paling tidak sebagian dari mereka yang lahir tanpa dosa atau tanpa salah itu tetap di dalam keadaannya yang baik. 当然，我们希望这样的人，他可以一直在这样良善美好的程度上。 Tetapi pada kenyataannya di suatu masyarakat yang paling bersih pun 但是事实上，在最良善的社会当中， sebut saja negara mana, 不论是什么的国 kita 家， tetap dapat melihat bahwa masyarakat tersebut tidak terlepas dari kesalahan oleh karena dosa mereka. 我们可以看到每一个人，他们都免不了从罪当中解 Saudara 脱。 lihat penjara tidak pernah kosong. 我们看到监狱从来没有空过， Bahkan di negara-negara yang maju, yang tingkat kriminalitasnya rendah pun tetap ada orang-orang yang melakukan kejahatan. 就是在非常上进的国家，我们看到他们都有很多的罪存在。 Mengapa saudara sekalian? 为什么呢？ Karena masalahnya bukan terletak pada pengaruh negatif dari lingkungan, 因为问题不是在环境的影响造成的， tapi problem utamanya terletak pada natur berdosa manusia itu, 而是在人的本性造成 atau 的， tabiat dosa yang ada di dalam diri manusia itu. 就是在人自然的人性上发。 Saudara sekalian, Alkitab dengan jelas sekali mengajarkan bahwa nenek moyang kita, 我们看到圣经非常清楚的教导我们，我们的原始 yaitu Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. 就是亚当以夏娃，他们已跌入罪中了， Sebagai akibatnya, 成为他的后果。 setiap manusia yang telah lahir dengan natur dosa atau natur tercemar. 每一个人出生都已经有罪了。 Dalam doktrin iman Kristen kita mengetahuinya sebagai dosa asal. 我们的在基督的原理上，我们叫做这个是原罪。 So, sekalian dosa asal tidak menunjuk pada dosa yang pertama kali dibuat oleh Adam dan Hawa. 原罪不是单单亚当夏娃所做的， Tetapi menunjuk kepada akibat dari dosa yang pertama terhadap seluruh umat manusia. 而是因为他们所做的，他们所犯的罪，成了每一个人类的后果。 Dosa asal bukan merujuk kepada dosa pertama kali yang dibuat oleh Adam dan Hawa, tetapi merujuk kepada akibat akibat dosa yang pertama itu terhadap seluruh umat manusia. 原罪不是因为他们起初所做的罪，而是他的后果，原罪的后果，造成众人都得到了罪， Yaitu kerusakan dan tercemarnya umat manusia. 就是人类被玷污、被破坏了。 Dengan kata lain, dosa asal menuju kepada kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, 原罪它的意思就是指着那些已经跌入罪中， sejak manusia itu ada di dalam kandungan bahkan yang sudah lahir ke dalam dunia. 从他在母亲的怀胎当中，他就有罪了。 Itulah sebabnya Daud dalam Mazmur 51 ayat 7 mengatakan demikian. 所以诗篇51篇第5章这样的说： Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 诗篇51篇第5节告诉我们：我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。 Dalam dosa aku dikandung ibuku. Frasa dikandung ibuku tidak dapat ditafsirkan 在母亲怀胎的时候，我们不可以解释成 bahwa Daud sedang menyebutkan tentang dosa ibunya, 不是大卫说到他的母亲是有罪的， melainkan dosanya sendiri. 而是那个罪本身。 Dengan kata lain, Daud mengungkapkan sebuah kesadaran 大卫王告诉我们一个直觉， bahwa di dalam dirinya, 说到他自己本身， bahkan sejak di dalam kandungan, 自从在他母亲的怀胎 sudah 当中， bercokol dosa. 他已经有了罪。 Di sini jelas menunjukkan bahwa artinya sekalipun seseorang tidak atau belum melakukan perbuatan-perbuatan dosa, 意思就是一个人虽然他还没有醒出过犯的事、行罪的时候， atau belum melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, 他还没有做出罪恶的事， namun sejak lahir pada dasarnya atau secara naturnya manusia itu sudah tercemar. 但是在他的本性原罪都有了。 Karena itulah maka doktrin iman Kristen menolak pemahaman
bahwa manusia itu pada dasarnya baik, seperti orang yang baru lahir, seperti secari kain putih yang bersih. 所以基督教信仰的学说没有提到一个人就如同婴孩刚刚出世，好像一张白色的纸是完全无罪的。 Justru Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa semua orang telah berdosa dan telah berbuat dosa. 而是圣经这样说，每一个人已经有了罪，他不单单还没有做错的时候。 Hal ini dapat menjelaskan mengapa adanya kejahatan, penderitaan, bahkan kematian di dalam dunia ini. 所以这个事情可以来解释为什么这样多的罪恶的事可以发生在这个世界上。 Kalau manusia itu pada dasarnya baik, 要是人之初是性本善的话， bagaimana menjelaskan bahwa ada anak bahkan di dalam kandungan pun dipanggil Tuhan? 我们怎么样可以解释一个人在怀胎的时候他都有罪了呢？ Bukankah kematian itu merupakan konsekuensi dari dosa manusia? 死其实就是人罪的后果， Jadi jelas secara natur manusia sudah berdosa. 人的本性就已经是犯罪了。 Dan manusia kemudian juga melakukan perbuatan dosa. 他也做了很多犯罪的事。 Bahkan waktu kita sudah percaya kepada Tuhan sekalipun, 当我们已经相信主耶稣， kita masih berjuang, kita masih bergumul melawan dosa. 我们还是在哪里？我们奋斗，我们怎么样可以来抵挡这个罪？ Saudara terkasih dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， semua orang adalah orang berdosa. 每一个人都是罪人。 Saudaraku, suatu hari G.K. Chesterton atau yang dikenal dengan nama Gilbert Keith Chesterton, 有一天，这个 Chesterton Gilbert 这样说， dia adalah seorang penulis, 他是一个作者， seorang filsuf, 一个哲学家， seorang teolog 他也是一 terkenal 个 dari Inggris. 从英国而来的很出名的神学家。 Pada suatu hari dia ditanya oleh seorang wartawan dengan sebuah pertanyaan. 曾经有一位记者这样的问他： Apa yang salah dengan dunia ini? 这个世界是怎么了？ Waktu itu situasi di Eropa sedang dilanda perang antar negara. 那个时候在欧洲发生了很多国与国之间的征战， Kejahatan merajalela, hukum sulit ditegakkan. 我们看到罪行横行霸道，而且执法都无形的。 Lingkungan hidup rusak dan cukup banyak orang kaya malah memperlihatkan ketamakan di tengah membajirnya penduduk miskin di mana-mana. 我们看到各种的问题，环境被破坏了，很多的富有的人在很多穷人的当中，他们发出了很贪婪的行为。 Ketika wartawan itu mendesak dia dengan tetap mengajukan pertanyaan yang sama, apa yang salah dengan dunia ini? 当这个记者问到他这个世界是怎么了， Chesterton menjawab hanya dengan dua kata saja, 他只是以2句话来回答。 I am. 他说：“我 Sayalah yang salah. 我错了， Maksudnya sayalah sumber permasalahan dalam dunia ini. 我就是这个世上一切罪魁祸首。” Saudaraku, pernyataan ini ada pengakuan yang jujur, Terus. apa adanya dan sangat alkitabiah. 他这个表白是非常的很有神学论的，在这 Sebab 个世界上， di dalam dan melalui Alkitab, 因为借着圣经， kita menemukan jawaban bahwa dosa manusialah pada saya dan pada semua orang 我们看到就是人的罪，你与我， yang menjadi penyebab segala situasi bobrok dan korup dalam Justru- dunia ini, 在这个世界上一切的败坏、一切的误会的一个源头， baik pada masa dulu maupun sekarang. 不论是以前或是现在。 Bukankah firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 tadi mengatakan sesungguhnya tidak ada manusia yang saleh atau yang benar, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. 我们看到在传道书第7章20节，刚才这样告诉我们：行善而不犯罪的一人，在世上实在没有。 Saudaraku, anak kecil, 我们看到小孩子， saudara tidak usah ajar dia bohong. 我们不必教他怎么样来撒谎， Dia bisa bohong. 他很会撒谎。 Nanti saudara kalau lihat ada anak kecil, saudara ajar yang baik-baik. 我们看到孩子，我们已经很好的教育他。 Kalau dia melakukan kesalahan,
当他做错事的 Dia 时 ingin 候， menutupi kesalahannya. 他要掩盖他的施舍， Kadang-kala dia lakukan dengan cara berbohong. 他所做的他就是撒谎。 Saya yakin tidak ada seorang orang tua yang baik, orang tua yang hidupnya takut akan Tuhan mengajarkan anaknya itu berbohong. 我相信每一位敬畏上帝好的父母亲都不会教导孩子要撒谎的， Tapi dia bisa berbohong. 但是他会撒谎， Itu menunjukkan bahwa semua orang itu adalah orang berdosa. 这就是表示每一个人都是罪人。 Maka kalau kita hendak bersikap jujur, 要是我们要诚实的来表明， dosa di dalam diri manusialah yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang salah dengan dunia ini. 就是世人的眼罪成了这个世界为什么会成为这 Dan 样。 bila kita telusuri secara asal-usul dan sudut pandang Alkitab, 要是我们从圣经的根源来看， maka kita dapat katakan dosa pertama di Edenlah yang telah mencemari dan merusak manusia. 我们看到在伊甸园的眼罪，破坏了每一个 Sehingga 人， mendatangkan kutukan, kekacauan, kejahatan, penderitaan, dan kematian dan sebagainya. 就把一切的破坏一切的混乱带到了这个世界。 Jadi memang dibutuhkan suatu pengakuan bahwa ada yang salah pada umat manusia sejak Adam. 所以我们可以知道，一切的开始就是从亚当的堕落开始。 Karena itu Alkitab berulang kali berbicara bahwa dosa dan kematian masuk ke dalam dunia melalui pelanggaran dan dosa Adam. 我们看到圣经都是说，每一个人进入最终就是因为亚当的眼罪， Dan sebagai akibatnya 成为他的后果。 manusia adalah orang-orang berdosa. 我们每一个人都成了罪人。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kejatuhan manusia ke dalam dosa 亲爱的弟兄姐妹，每一个人跌入最终， adalah kejatuhan yang sangat-sangat serius. 而是非常严重的一个问题。 Karena kejatuhan itu telah menyebabkan suatu akibat yang mencakup seluruh kemanusiaan kita. 因为这个堕落已经包括了我们每一个人， Dengan kata lain, seluruh kemanusiaan kita telah jatuh ke dalam dosa. 我们每一个人已经跌入了最终。 Artinya tidak ada satu pun bagian dalam diri kita yang tidak terpengaruh atau tidak kena pengaruh dari kejatuhan itu. 我们每一个人没有一个人可以避免我们跌入这个最终的 Dosa mempengaruhi hati kita, 罪，已经影响了 dosa 我们的心 mempengaruhi kehendak kita, 我们的意愿、 pikiran kita, 我们的思想、 tubuh kita. 我们的身心。 Sekalian saya kira kalau Adam tidak pernah berbuat dosa, 我相信，要是亚当从来没有犯罪， dia tidak akan pernah membutuhkan kacamata plus pada waktu mencapai usia parubaya. 当他中年时候，可能他就不必用来老花眼镜来看书。 Bahkan usia parubaya juga tidak mempunyai arti apa-apa bagi Adam. 他中年也对他而言没有什么的。 Karena apabila Adam tidak jatuh dalam dosa, 要是亚当没有跌入最终， maka Adam tidak akan mengalami kematian. 他不会死。 Hadirnya kematian justru menunjukkan adanya universalitas dosa manusia. 因这时，我们看到世界上呢普遍性的罪。 So sekalian kerusakan atau tercemaran seluruh aspek hidup manusia, baik kehendak, pikiran, perasaan, bahkan tubuh manusia, 我们看到在我们人类生活各方面的罪败坏和污染，就是意愿、思想或 di 是 dalam 感 teologi 觉。 reform dikenal dengan istilah total depravity atau kerusakan total. 我们看到在改变革神学用到的 total depravity 就是完全的堕落， Atau ada yang lebih suka memakai istilah radical depravity atau kerusakan yang radikal. 或是彻底性的堕落。 Kerusakan total seringkali menimbulkan kesan bahwa manusia itu sudah sejahat-jahatnya. 我们看到完全的堕落，就是说到人是真正的很坏， Kira-kira sifat jahatnya sudah seperti iblis. 他的邪恶就好像邪灵一样， Atau kejahatannya sampai tingkat yang paling bejat, paling jahat setiap saat. 就是每一个时刻都可以来到非常坏的环境当中。 Ini bukanlah pengertiannya kerusakan total atau radikal, tetapi kerusakan absolut, kerusakan mutlak. 这不是彻底的或是完全的堕落，而是绝对性的堕落。 Kerusakan total manusia
menyatakan bahwa manusia masih bisa berbuat kebaikan. 我们看到那完全的堕落，一个人还是可以做好事。 Suku Hitler adalah orang yang sangat kejam dan sangat brutal. 我们看到 Hitler 是一个非常邪恶的人。 Dan kita tahu pada masa Hitler atau pada zaman Nazi, 当希特勒时代的时候， kira-kira 6 juta orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi atau yang dibunuh. 纳粹时候很多的犹太人被送进了集中营，杀死了。 Kita menganggap dia adalah orang yang sangat jahat, 我们觉得他是非常 sangat 坏的， kejam, 非常残忍的， sangat brutal, 非常顽固的人。 dan kebrutalannya itu luar biasa. 他的坏是特别的坏， Tetapi Hitler yang sejahat-jahatnya itu 但是我们看到纳粹是怎么样的坏， masih melakukan dalam tanda kutip satu kebaikan, 希特勒还可以做一件好事， yaitu membebaskan penduduk suatu desa di Prancis atas dasar permohonan dari seorang pastor. 他可以解放了在法国一个乡村的人民，因着一个神父的要求。 Dia orang yang kejam sekali, 他是一个非常残忍的 tapi 人， atas dasar permohonan seorang pastor dia tidak membasmi satu desa atau tidak membunuh satu desa. 因着神父的要求，他就没有杀掉那个一个村子的人。 Artinya kejahatan Hitler bukan sejahat-jahatnya itu. 所以说到这个希特勒的坏，不是特别的坏。 Orang berdosa dapat berbuat baik kepada orang lain. 我们看到一个罪人也可以对别人做好。 Seorang ayah dapat mengasihi anaknya meskipun tanpa adanya kelahiran baru atau percaya kepada Yesus. 一个父亲，他虽然没有新生，但是他会对他的孩子好， Namun kebaikan itu 但是- bersifat relatif. 但是他对孩子的好只是相对性的，不是完全是。 Mengapa disebut relatif? 为什么说是相对性 Karena 的？ diukur berdasarkan standar Allah yang mutlak. 因为是以上帝的标准来衡量。 Kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan bahwa kesalehan kita di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. 在以赛亚书这样说，我们每一个人的义在上帝的面前，都好像一个污秽的布一样。 Orang yang saleh, orang yang hidupnya dalam kesalehan pun dianggap atau di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. 我们看到怎么样行义的人，在上帝的面前，都好像穿着 Maka 污秽 kebaikan 的衣服。 manusia itu saya katakan tadi bersifat relatif. 所以我们说，人的坏是只是相对性的， Kebaikan yang 不是完全。 sesungguhnya 他真正的好， hanya bisa terjadi jika didasarkan pada iman yang benar, yaitu iman kepada Kristus. 他可以得到绝对性的好，要是他可以有从上帝而来的信心， Sesuai dengan hukum Allah 以上帝的立法可以相 dan 符合， dilandasi motivasi untuk memuliakan Allah. 而且要有荣耀上帝的一个 Jadi 动机。 jadi kerusakan total atau radikal atau kerusakan radikal itu bukan berarti manusia tidak dapat melakukan kebaikan. 所以说到完全或是彻底的堕落，不表示一个人他不可以做好 Tetapi 事， natur manusia 但是人的本性 yang telah tercemar oleh dosa itu 已经被罪所玷污， membuat manusia 让这个人 cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. 让这个人倾向于他要做 Itulah 坏事。 sebabnya kebaikan manusia di hadapan Tuhan atau diukur sesuai dengan standar Tuhan 所以一个人的好与坏是以上帝的标准来衡量， tidak memenuhi standar kalau dia tidak di dalam Tuhan. 他是不能达到上帝的要求，要是他没有以上帝的标准来 Dengan 衡 kata 量。 lain, kebaikan manusia di luar Kristus, di luar dari iman kepada Kristus yang dilandasi dengan hukum Allah dan motivasi untuk memuliakan Allah, maka kebaikan itu sifatnya relatif. 所以一个人的好坏，要是他不是以上帝的标准来符合的话，他就只是相对性的，不是完美的。 Karena itu tepat sekali kalau Alkitab mengatakan kesalehan manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. 所以圣经这样说，一个人的罪在一个人的良善在上帝的面前也是好像一个污秽的布。 Itulah sebabnya Paulus dalam surat Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna.
Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. 所以在罗马书第3章第4节到12节这样的说，经上所记的，没有一人，连一个也没有，没有明白的，也没有寻求神的，都是偏离真路，一同变为无用的，没有行善的，连一个也没有。 Mengapa Paulus katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik? 为什么使徒保罗这样说？一个人 Seorang 都 pun 没有 tidak. 行善，一个人都没有呢？ Kalau orang itu di luar Kristus, perbuatan baiknya tidak memenuhi standar dari Allah. 因为要是一个人是在基督以外的人，他做任何的好事都以上帝的标准来看是没有用的。 Karena semua orang adalah orang berdosa. 因为我们每个人都是罪人， Tidak ada seorang pun yang benar. 没有一个人是义的人。 Dan kita tahu di dalam Alkitab dengan jelas sekali mengatakan upah dari dosa ialah maut. 我们看到死亡的代价乃是死， Maka konsekuensi dari dosa itu 罪恶的代价乃是死，它的后果 adalah hukuman dari Allah 就是上帝的立法这样说， untuk memenuhi keadilan dari Allah. 就是要满足上帝的要求。 Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan 我们向上帝献上感谢， oleh karena rahmat dan kasih Allah yang besar dilimpahkannya kepada kita 因为上帝的爱、上帝的恩典已经领到了我们每一个 dan 人， dilimpahkannya kepada kita di dalam Kristus. 在基督耶稣里面被领到了我们。 Ia telah menghidupkan kita sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan dan dosa kita. 他已经为我们而死，而且已经让我们可以得到永生，因 Dan 着我 oleh 们的 karena 犯罪， kasih karunia 因着他的爱、他的恩 kita 典， diselamatkan. 我们可以得赎。 Saudaraku, kita seringkali mendengar kata anugerah, kata kasih karunia. 我们常常听到神的爱、神的恩典， Karena terlalu sering kita dengar 因为我们已经常常听到了， sehingga menjadi sesuatu yang biasa. 让我们觉得那个是非常平常 Kata itu 的。 sungguh tidak memberikan satu mempersonakan kita, tidak memberikan satu hal yang membuat kita tergugah ketika kita mendengarkan anugerah atau kasih karunia 让我 Allah itu. 们听到了上帝的爱、上帝的恩典，我们一点都没有心动，我们一点都没有受感动。 Padahal oleh karena kasih karunia itulah melalui iman kepada Kristus kita diselamatkan. 但是因着上帝的爱，接着主耶稣基督，我们可以得赎，可以得 Tetapi 到 kita 拯救。 diselamatkan sebenarnya dari apa, Saudara? 我们被拯救是因为什么？ Seringkali orang mengetahui bahwa dia diselamatkan. 常常我们都说我们已经被拯救了， Tetapi diselamatkan dari apa? 被拯救从什么地方拯救呢？ Suatu hari ada seorang pemuda, 有一个年轻人， dia bertanya kepada seorang teolog. 他问了神学家这样的一句话， Mungkin dia belum tahu bahwa orang yang dia temui di jalan itu adalah seorang teolog. 他可能不知道他所遇见的是一个神学家， Pemuda ini kemudian mengajukan pertanyaan, 他就对他发出了一个问题： apakah kamu telah diselamatkan? 是否你被救赎了？ Lalu teolog itu menjawab, 那这个神学家对他这样答： diselamatkan dari apa? 从什么被救赎呢？ Nampaknya pria muda ini cukup terkejut oleh karena jawaban daripada teolog itu memojokkan dia. 这个年轻人非常的吃惊，因为他被这个神学家在那里问倒了。 Barangkali dia punya semangat yang besar untuk melakukan penginjilan, 他可能有很火热的精神，他要来传福音， tetapi kurang persiapan yang matang. 但是他没有很好的准备， Sehingga dia hanya mengajukan, apakah kamu diselamatkan? 所以他只是问是否你已经被救赎了。 Ketika ditanya kamu diselamatkan dari apa? 被问到是从什么被救赎呢？ Dia tidak bisa jawab. 他不能回答了。 Saudaraku, kita diselamatkan dari apa? 我们被什么所救赎？ Saudaraku, R.C. Sproul mengatakan bahwa kita diselamatkan dari murka Allah yang menyala-nyala. 我们被救赎就是从上帝那火热的怒火当中被救赎出来。 Alkitab dengan jelas sekali menyatakan bahwa nanti akan ada hari penghakiman. 圣经非常的清楚告诉我们，将要有审判的日子到 Di 来， mana semua umat manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di hadapan Allah, hakim yang adil itu. 每一个世人都要来到那公平的审判子面前来交账。 2 Korintus pasal 5 ayat 10 mengatakan demikian.
哥林多前书这样的说， bahwa semua orang satu hari akan menghadap tahta pengadilan Kristus 每一个人有一天要来到上帝的面前交账， untuk mempertanggungjawabkan akan segala perbuatannya, 他要对他一切的行为来负责， baik yang baik, baik yang jahat. 就是好的或是坏的。 Dan bagi kebanyakan orang, hari Tuhan itu akan menjadi hari yang paling kelam dalam sejarah umat manusia. 每一个人领到这样上帝的日子，他就是最黑暗 Hari 黑暗 yang 的 paling 一个 gelap, 日子，最黑暗的一个日子， di mana tidak ada terang di dalamnya. 在哪里没有光？ Hari itu Tuhan akan menyatakan murkanya melawan yang jahat dan tidak mau bertobat. 那个时候，上帝要对那些还不愿意悔改的人，在哪里做出 Tetapi 他的 puji 审 syukur 判？ kepada Tuhan, 感谢主， kepastian keselamatan kita dari murka Allah itu 我们从上帝的怒火当中、愤怒当中，我们 yang 可以 akan 得救赎。 dicurahkan atas dunia ini yang pasti akan terjadi, 降到这个，已经降到这个世界，一定要成就的， merupakan satu hal yang amat penting bagi kita. 成为一件非常重要的事，对我们而言。 Dan kalau kita diselamatkan dari murka Allah pada hari itu, 要是我们从上帝愤怒当中，我们可以得到救赎， bukankah itu semata-mata karena anugerah Allah melalui iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu? 就是为着我们对他的信心，因他已从死里复活的一个信心。 Meskipun kita bersalah karena tidak mentaati Allah, 虽然我们都做错事，我们没有顺服上帝， dan masih cenderung berbuat dosa, 我们还常常犯罪， Allah tanpa hasil usaha kita sendiri, 不用我们自己来寻找， tetapi oleh karena kasih karunia semata, 但是因着他那信舍的爱， menghubungkan kita dengan kebenaran Kristus yang sempurna itu, 让我们可以拿基督完美的爱来相连。 ketika kita bertobat dan percaya kepadanya. 当我们已经相信他，我们已经悔改。 Oleh karena itu, saudaraku, betapa bersyukurnya kita orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. 我们无限的感激，因为我们已经被他救赎，从基督的牺牲而救赎了。 Tetapi kita diselamatkan Dan bukan so- saja dari apa? 我们救赎是从什么呢？ Kita diselamatkan untuk apa? 我们被他救赎是为了什么呢？ Kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan punya tujuan. 我们要意识到，我们被救赎有一个目的。 Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. 以弗所书第2章告诉我们，我们是他所造的，是从基督耶稣来的。 Untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya. 是要做上帝为我们预备的一切好事， Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. 他要我们活在那个里面。 Jadi kita percaya kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari murka Allah dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. 我们相信我们可以做好事，可以从上帝的愤怒中解脱出来，就是我们要做上帝已经为我们预备的一切 Dan 事。 kita sungguh bersyukur bahwa keselamatan kita itu pun dipelihara oleh tangan Tuhan yang berkuasa itu. 我们也感谢主，因着他在哪里这么样的维护我们、保护我们，所以我们可以得到那个保障。 Bahwa Alkitab mengatakan kita diselamatkan, kita diberi hidup yang kekal dan kita pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. 圣经告诉我们，我们已经被救赎，从死亡中解脱，我们将要得到永生、永远的生命。 Karena itu bagi kita orang yang beriman kepada Kristus, 我们来相信主耶稣基督 kalau 的 ada 人， orang bertanya kepada kita, 要是有人问到， kalau hari ini Tuhan panggil kamu, 要是今天上帝呼召了你们， apakah kamu yakin kamu masuk surga? 你们是否确定你们一定会进天堂吗？ Jawabnya yakin. 我们要回答 Jangan 正 jawab 确的，我确 mudah-mudahan. 定。 Aduh, kita ya susah belajar. 我 ya 们 gitu 不 ya. 可以说希望可以的。 Kalau ditanya orang, apakah hari ini kalau Tuhan panggil kamu, kamu siap? Saya siap. 要是人家问我们
今天要是上帝呼召你，是否你预备好了？我们 Karena 要 kalau 说， saudara tidak siap pun Ipei tetap hao. dipanggil. 不论我们预备好没有，上帝要呼召就呼 Jadi 召 bukan 了， masalah saudara siap atau tidak siap. 不是我们是否预备好。 Kalau waktunya tiba 要是时间到了， dan Tuhan panggil kita, 上帝要呼召我们， kita tetap harus siap. 我们一定要预备好。 Jadi keselamatan kita itu dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, kapanpun Tuhan panggil kita, kita tidak perlu takut. 所以救恩上帝已为我们准备好了，随时他要呼召我们，我们不用惧怕。 Jaminan keselamatan dari Tuhan itu tidak bergantung kepada kita yang lemah, kepada kita yang rapuh ini. 上帝那永恒的保证、永生的保证，不是单单依靠我们的软弱、我们的弱点， Tetapi bergantung kepada kesanggupan dari Kristus yang tidak membiarkan satupun dari kita binasa. 而是借着基督的能力，他不让我们一个人跌到最终去。 Tangan kita bisa lepas dari tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan tidak mungkin bisa lepas dari tangan kita yang percaya. 我们能够放开上帝的手，但是上帝的手从来没有放开过我们。 Maka indah sekali kalau Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 Tuhan Yesus berkata demikian. 非常的美好。要是约翰福音神的话语这样说，第4章第28、29节。 Dan aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka, 我又赐给了他们永生， dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, 他们永不灭亡， dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 谁也不能从我的手里把他们夺去。 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, 我父把给我的宠是比别人更大的， dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. 谁也不能从我父的手里把我们夺 Dari 去。 tangan Kristus tidak ada seorang pun yang bisa rebut. 从基督的手中没有一个人可以夺去我。 Bapa yang lebih besar dari siapapun, 那万有比一切都大的那个天父， dari tangan Bapa pun tidak ada seorang pun yang bisa rebut. 从天父也没有一个人可以夺去的， Itu double protection. 那个是双重的保护。 Keselamatan kita dijamin. 我们的救恩可以得到保障。 Bahkan dalam surat Yudas mengatakan dia yang sanggup atau dia yang berkuasa untuk memelihara, jangan sampai kamu tersandung. 所以在犹太书这样说，我们不至于跌倒，因为他保护着我 Maka 们。 kita sungguh bersyukur sekali keselamatan kita tidak bergantung kepada kesanggupan kita. 所以我们非常献上感谢，我们的救恩不是单单靠我们自己 Tapi 本身， bergantung kepada tangan Tuhan yang berkuasa itu. 而是借着上帝那万能的特别有力的手来保 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 救出来的弟兄姐妹。 kita semua dahulu adalah orang berdosa. 我们以前都是罪人， Dan sampai hari ini sejak kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita masih bergumul, berjuang melawan dosa. 就是今天我们每个人已经信主了，我们还是在罪中沉沦。 Tetapi puji syukur kepada Tuhan, 但是献上感谢， di dalam anugerahnya demi anugerahnya, 在神无限的恩典当中， kita diberikan kekuatan 我们得到了能力， untuk melawan dosa itu. 我们可以来抵挡那个罪。 Kita yang diselamatkan oleh Tuhan 主所救赎的人， dari murka Allah yang menyala-nyala itu, 从神火热的愤怒当中， dipanggil untuk hidup sesuai dengan keselamatan yang kita terima. 我们可以被呼召，得到那永生的希望。 Karena keselamatan itu telah dibayar dengan harga yang mahal, 因为这个救恩也是以重价带来的， yaitu dengan nyawa, dengan darah dari Tuhan sendiri. 就是用上帝的生命，用他的宝血 Karena 换 itulah 来的。 tepat sekali kalau Pendeta Billy Graham almarhum mengatakan, kalau kita ingin melihat betapa seriusnya, betapa dalamnya dan mengerikannya dosa kita, 所以我们在看到那已过世的比利牧师这样的说，我们是何等的可怕。 lihatlah kepada kayu salib. 我们看到那个十字架， Sebab disitulah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus tergantung dipaku, menderita dan mati demi kita. 我们看到主耶稣基督，上帝的独生子在那里被挂在那里，为我们而牺 Maka 牲了。 kita harus menyadari bahwa keselamatan kita telah diberikan dengan harga yang mahal.
所以我们要觉悟到，我们的救恩是以重价换 Karena 来 itulah 的。 kita jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang diberikan di dalam Kristus Yesus itu untuk kita. 所以我们不要把这个耶稣基督给我们的救恩白白的舍弃。 Justru kasih karunia atau anugerah Allah itu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya. 而是借着上帝的恩典，上帝为我们预备的一切，我们要好好的来行。 Dan biarlah kita ingat bahwa satu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Allah Hakim segenap bumi itu. 我们要清楚的了解到，终有一天我们要在上帝的面前来交账，为我们每一个 Dan 人 pada 的 hari 行 itu 为而交账。 tidak ada satu orang pun yang dapat berdalih. 到了那个时候，没有一个人可以再辩护了。 Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， kita memang orang berdosa. 我们虽然都是罪 Tapi 人， kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. 但是因着我们对基督耶稣的信心，我们可以得到了救赎。 Dan keselamatan itu harusnya mendorong kita untuk hidup melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. 接着他的救恩，我们要做出上帝要我们做的每 Karena 一件 keselamatan 事。 kita bukan dibayar dengan emas dan perak, 因为我们的救恩不是以金银财宝来换成的， tetapi telah dibayar dengan harga yang mahal yaitu darah Kristus sendiri. 而是以基督的宝血来换成的。 Maka jangan menyia-nyiakan kemurahan, kesabaran, dan anugerah Tuhan. 所以我们不要对上帝、对我们的荣耀、对我们的爱，我们来白白的舍弃了。 Mari kita berdoa. 让我们来祷告。 Tuhan, perkataan hamba-Mu sudah berhenti. 主啊，我们的话语已经停止， Tetapi biarlah Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. 但是我们求主对我们每一个人说话， Menyadarkan kami 可以让我们觉悟到 betapa seriusnya, betapa mengerikannya dosa-dosa kami. 我们的罪是何等的严重，何等的可怕。 Setiap dosa kami adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. 每一个我们的罪都是对上帝有 Setiap dosa yang kami perbuat adalah pemberontakan kepada Tuhan. 我们所做的每一个罪都是背逆上帝的， Kami adalah seteru-seteru Tuhan. 我们其实是上帝的敌人。 Tetapi kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. 我们非常的感谢， Kami diselamatkan oleh karena anugerah dari Tuhan. 我们得到的救恩就是因着主你的恩 Kami yang 典。 sepantasnya menerima murka Allah. 我们其实是应该要得到上帝的愤怒， Tapi kami diselamatkan dari murka itu oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. 但是借着我们对上帝的信心，让我们可以从一切的愤怒中避免了。 Dan keselamatan itu begitu berharga, bernilai oleh karena dibayar dengan harga yang begitu mahal. 这样的救恩是何等的有价值，因为是用重价换来 Karena 的。 itu ya Tuhan, tolonglah kami. 所以主啊，求你帮助我 Supaya 们， kami orang-orang yang sudah diselamatkan hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah kami peroleh. 让我们每一个人以得到这永生希望的人，可以觉 Tolonglah 悟到 kami ya Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kemurahan anugerah dari Tuhan. 求主你帮助我们，我们不要白白的舍弃你对我们 Tapi 的。 sebaliknya kami terus berjuang melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. 我们一直在哪里奋斗，我们怎么样可以做出 Dan selama 神 kami 所 masih 爱的 hidup di dalam dunia yang singkat ini, 让我们在这个短暂的世界当中， biarlah kami tahu bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak dari Tuhan. 我们知道我们被神所呼召，我们要做出神你的意愿， Sehingga hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. 让我们的生命可以讨主的喜悦。 Terima kasih Tuhan 主 untuk 啊，谢谢 firman-Mu. 你，借着你的话语， Demi Kristus Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita dan juga untuk kesempatan bagi setiap kita untuk berbagian dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menyatakan syukur kita dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di dalam tayangan ini atau melalui scan QR Code yang juga tertera di dalam tayangan ini, baik itu untuk Jemaat GKI Palembang maupun untuk Pos PI Kebun Jeruk.
Mari bersama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan dengan satu kerinduan bahwa kita mau menjadi saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara, jika hidup kita terus bisa menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagimu. Dengan bangkit berdiri, jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan kami. Tuhan pakai persembahan ini Tuhan juga memberkati dan Tuhan pakai majelis keuangan yang mengelola keuangan ini sehingga boleh dikelola dengan baik. Tuhan pakai gereja kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi dunia khususnya bagi kota Palembang ini. Dan juga Tuhan berkati untuk tiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan bukan melalui uang kami, tapi hidup kami boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan anugerah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mohon perhatian untuk warta jemaat hari ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GKY Jemaat Palembang. Jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, dengan senang hati kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti ibadah kami di kanal YouTube GKY Palembang.
Jadi setiap hari Minggu ada 3 kali Bapak Ibu Saudara, setengah 8 pagi, jam 10 dan juga jam 5 sore. Selain kebaktian umum Bapak Ibu Saudara, di dalam kanal YouTube GKY Palembang ada juga kebaktian anak atau sekolah minggu yang ditayangkan setiap pukul 9 pagi. Ada 2 kelas, untuk kelas kecil dan untuk kelas besar. Kemudian ada juga kebaktian remaja yang ditayangkan di jam 10 pagi. Dan untuk minggu kedua dan minggu keempat, kebaktian remaja kita lakukan melalui Zoom. Hari ini jam 10 pagi firman Tuhan dilayani oleh Guru Injil Regina. Selain itu Bapak Ibu Saudara, setiap Selasa malam ada kebaktian doa malam jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu ada renungan pagi yang bisa Bapak Ibu Saudara ikuti untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari sebelum melanjutkan segala aktivitas sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, kami mengajak untuk kita sekalian terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang lebih dalam. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan video dari Komisi Anak. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Lause pengen sekali ketemu sama kalian, tapi mau bagaimana? Kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, karena kita harus tetap stay at home, supaya kita terhindar dari virus corona. Tetapi kita tetap bisa beribadah loh dari rumah. Sudah 6 bulan Lause setiap hari Minggu mengajak adik bernyanyi dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan dari rumah melalui channel YouTube gereja kita. Nah, Lause juga ingin menyapa adik-adik secara langsung, bicara sama adik-adik dan juga mendoakan adik-adik. Seperti waktu kita di kelas dulu itu loh. Nah adik-adik pastinya juga mau dong berbicara sama Lause, tapi bagaimana ya caranya? Nih Lause beritahu, mulai bulan Oktober ibadah online sekolah minggu kita akan menggunakan 2 media. Pertama YouTube dan kedua Google Meet. Bagaimana Lause ibadahnya? Begini adik-adik, setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Kita akan bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Setelah selesai ibadah, kita akan masuk ke kelas masing-masing dan bertemu sama Lause kelasnya secara online melalui Google Meet untuk saling menyapa dan juga mendoakan. Seru kan? Link ibadah YouTube akan dibagikan seperti biasa melalui WhatsApp. Sedangkan link Google Meet akan dikirimkan ke akun Google Meet adik-adik masing-masing supaya adik-adik mudah untuk joinnya. Untuk itu ada syaratnya loh. Yang pertama, pastikan aplikasi Google Mail, Google Calendar, dan juga Google Meet sudah terinstall di HP adik-adik atau HP papa dan mama. Yang kedua, tuliskan nama adik-adik, lalu kelas sekolah minggunya dan juga alamat Google Mail adik-adik. Terus kirim ke Lausenya masing-masing. Mudah kan? Lause berharap semua adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kita, baik itu di YouTube dan juga di Google Meet. Sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti tayangan yang baru kita saksikan bersama, mulai bulan ini di bulan Oktober, ibadah sekolah minggu, ibadah online sekolah minggu GKY Palembang akan memanfaatkan 2 media, YouTube dan juga Gmeet atau Google Meet. Jadi Bapak Ibu Saudara, YouTube itu sebagai sarana ibadah untuk pujian dan pengajaran, kemudian Google Meet sebagai sarana interaksi guru, sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu per masing-masing kelas. Mohon dukungan para orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti format ibadah sekolah minggu yang baru ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia sekolah minggu bisa mengirimkan alamat email Google masing-masing ke masing-masing Lausenya. Ibadah sekolah minggu ini melalui 2 media ini akan berjalan kemungkinan di minggu ketiga atau keempat Oktober setelah semua data email Google dari anak-anak sekolah minggu terkumpul dengan lengkap. Demikian mengenai ibadah sekolah minggu 2 media ini Bapak Ibu Saudara ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara mengenai WA info resmi GKY Palembang. Selama ini gereja kita menggunakan nomor WhatsApp seperti yang tertera di tayangan ini untuk menyampaikan info resmi dari GKY Palembang, termasuk info mengenai ibadah yang ada. Oleh karena itu mohon segenap jemaat dapat menyimpan nomor WhatsApp ini
di kontak HP masing-masing, karena kalau tidak menyimpannya maka kita akan ketinggalan berita tentang acara-acara gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menyimpannya, sekarang boleh mengambil gadgetnya, langsung disimpan nomor WhatsApp-nya, dan nanti setelah ibadah langsung mengirimkan chat dengan menginformasikan nama Bapak Ibu Saudara. Misalkan di chat seperti ini, Shalom, saya Yohana, Jemaat GKI Palembang. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita semua bisa saling mendapatkan informasi dari gereja kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setiap kita diundang untuk mengikuti kebaktian doa malam di hari Selasa jam 19 waktu Indonesia Barat secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Edi Gunawan dengan tema kesia-siaan hidup tanpa Allah. Mari kita siapkan waktu kita untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa malam di hari Selasa nanti. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam rangka bulan misi, bidang misi mengadakan aksi peduli bagi sembako. Ini difokuskan untuk pos pelayanan Bayo, KM7 dan juga pos PI Kebonjeruk. Adapun sembako yang akan dibagikan sebanyak 600 paket dan direncanakan akan dibagikan selama 3 bulan dengan nilai 50.000 per paket. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mendukung dan membantu aksi peduli ini dengan membeli paket sembako ini sesuai kemampuannya dengan mentransfer ke nomor rekening GKI Palembang seperti yang tertera di dalam tayangan ini, dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal yang saudara berikan, supaya bagian keuangan bisa membedakan mana yang untuk persembahan biasa, mana yang untuk persembahan aksi peduli bagi sembako ini. Jadi misalkan Bapak Ibu Saudara mentransfer 100.000, jadi di paling belakangnya dikasih nominal 100.000 Rp1, begitu Bapak Ibu Saudara. Untuk informasi lebih jelas, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Margareta Luana, Ibu Yulia Winarta atau Ibu Acen, Bapak Edi Susanto atau Bapak Somat di nomor telepon yang tertera. Atas dukungan dan persembahannya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, terakhir berita duka cita. Telah meninggal dunia almarhum Ibu Rohana, ibunda dari Ibu Meilani atau Ibu Mei Chien pada hari Selasa 29 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 di pemakaman Kenten Palembang. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan daripada Tuhan. Demikianlah warta jemaat hari ini. Saya mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil dari Roma 8 ayat 38 hingga 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kita berikan hanya bagi Tuhan. Doa berkat nanti akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa yang tidak pernah berubah, persekutuan, penghiburan dan pertolongan dari Roh-Nya yang Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian.